شجر جانتے ہیں جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں ایسا نبی ہم نے پایا پایا آقا کا میلاد آیا ایسا نبی ہم نے پایا پایا آقا کا میلاد آیا صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بشہر ربیع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحمى يجلى صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله نعت نبی تم سنا عشق نبی کو بڑھاؤ بڑھاؤ نعت نبی تم سنا سنا عشق نبی کو بڑھاؤ ہم کو رضا نے سکھایا سکھایا آقا کا میلاد آیا احمد رضا نے سکھایا مرشد رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اہلا وسہلا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مختار کل مانے جونے نوری بشر جانے جونے جونے مختار کل مانے جونے جونے نوری بشر جانے جونے نعرہ اسی نے لگایا آقا کا میلاد آیا نعرہ اسی نے لگایا لگایا آقا کا میلاد آیا صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اہلا وسہلا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کر اے عبید کی مدحت تجھ پر خدا کی ہے رحمت رحمت کر اے عبید کی مدحت تجھ پر خدا کی ہو رحمت تو نے مقدر یہ پایا پایا آقا کا میلاد آیا ہم نے مقدر یہ پایا پایا آقا کا میلاد آیا صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اہلا وسہلا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بشہر ربیع قد
بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك العما يجلى صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله 15واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا آئے شاہ ختم نبوت مرحبا صد مرحبا آئے تاج دار رسالت مرحبا صد مرحبا صاحب عظمت و شان و شوکت مرحبا صد مرحبا آئے جہاں میں جان رحمت مرحبا صد مرحبا سب سے بڑی اللہ کی رحمت مرحبا صد مرحبا آمینہ چمکی تیری قسمت مرحبا صد مرحبا گود میں آئی رب کی رحمت مرحبا صد مرحبا سر پہ سجا ہے تاج شفاعت مرحبا صد مرحبا ان کے صدقے پائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا رب کے کرم سے کر کے شفاعت مرحبا صد مرحبا ہم کو دلوائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا واہ حلیمہ تیرا مقدر مرحبا صد مرحبا گود میں انمول آیا گوہر مرحبا صد مرحبا آمینہ کے گھر آئے محمد مرحبا صد مرحبا ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد مرحبا صد مرحبا آئے شب شہ ابرار آئے مرحبا صد مرحبا امت کے غمخوار آئے مرحبا صد مرحبا اے دیوانو جھوم کے بولو مرحبا صد مرحبا نام محمد چوم کے بولو مرحبا صد مرحبا 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 فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذی شان
سب جھوم جھوم کر کہوں سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہوں سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے۔ میرا نام جنید ہے، میں مانسہرہ سے آیا ہوں، اسپیشلی فیضان مدینہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، بہت اچھا لگا۔ یہاں پر آ کر دینی ماحول میں رغبت حاصل اور زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی ہم مدنی مذاکرے میں بیٹھے تھے تو وہاں پر پیر صاحب کی گفتگو ہوتی رہی، جس میں خصوصی طور پہ 2 ستمبر آ رہا ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، اس پر رہنمائی کی گئی۔ نیکی دی دعوت تے چوک درس وغیرہ دے بارے بھی بڑی ترغیب ہوئی جی۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کردا جی کہ لگاتار میں ویسے صبح دا درس دے رہا ہاں کہ انہوں کنٹینیو رکھاں گا تے نال دے انشاءاللہ چوک درس بھی شروع کر داں گا۔ فیضان مدینہ میں آ کر رحمت برکت ماشاءاللہ بہت لوٹی ہیں، اور حضرت صاحب کو دیکھ کر بس دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ دلی خواہش تھی کہ اس مرتبہ جب جشن ولادت ہے انشاءاللہ فیضان مدینہ میں وہ انشاءاللہ گاجوری میں آئیں گے۔ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، ان کا قرب حاصل ہوا اور ان کے فیض و کرم سے کچھ دنوں بعد انشاءاللہ اور کریم مدینہ شریف کی بھی حاضری ہے۔ آج سے 3 سال پہلے جب طلبہ کرام آئے تھے تو اس وقت 13 تعداد تھی، پھر سیکنڈ لاسٹ طلبہ کرام آئے تھے تو تب طلبہ کرام کی تعداد 36 تھی۔ تو اس میں ایک یہ کرم نوازی بھی ہوئی تھی ہم پر کہ امیر اہل سنت نے ہمیں نالین شریف کے تبرکات سے بھی نوازا تھا، اور اس کے بعد ایک اور کرم نوازی یہ بھی ہوئی کہ جنت حال میں ہمیں کھانا امیر علیہ سنت کے ساتھ کھانے کا نصیب ہوا۔ اس سال الحمدللہ ہم 40 طلبہ کرام آئے ہیں اور آئندہ نیت ہے کہ انشاءاللہ زیادہ طلبہ کرام آئیں گے۔ ہمیں شوق تھا فیضان مدینہ دیکھنے کا، تو ادھر آ گئے، پہلی بار آ گئے فیضان مدینہ دیکھا، بہت اچھا لگا۔ ادھر لوگ بھی کافی اچھے سے، اس کی وجہ سے تو ہمارا بھی دل لگا ہے ادھر۔ پاپا کو دیکھتا ہوں، ان کے پاس جانے کا بہت زیادہ دل چاہتا ہے، جب سے میں چھوٹا تھا، جب سے دلوں سے ولادت میں شرکت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 1500 جس نے ولادت ہے تو میں ماشاءاللہ جھنڈے لے کے جا رہا ہوں، پیجز وغیرہ لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ جھنڈے لگا کے محفلیں کر کے ثنا خوانیاں کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلادت پہ اتنا خرچہ، اتنا لائٹنگ، اور اسپیشلی پھر فیضان مدینہ میں، تو یہ مجھے بہت اچھا بڑا جذبہ لگا ان لوگوں کا۔ اللہ ایسے قائم دائم رہے قیامت تک۔ اگر ہم وابستگی مدنی چینل اور دعوت اسلامی سے رکھیں تو ہماری اولاد و ہماری نسلیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہے۔ نہیں کی تھی تو اب افطار وغیرہ مسجد میں نہیں کر سکیں گے، ہاں پہلے نیت کر لیں، اب افطار کر لیں۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے یا افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب بے شک آپ مسجد میں افطار کریں یا کھائیں پیئیں سوئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کا آج ربیع الاول شریف کی آج 5ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سیاہ درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا،
सुभान अल्लाह। यानी अगर नमाज के बाद हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, तो ये दुरूद भी हो गया, हम्द भी हो गई अल्लाह की, अब ये के दुआ की कबूलियत इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा सुनने की कुछ नियतें हैं तो आपने अल्लाह करे कर ली हो, मजीद ये भी हो सके तो शामिल कर लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह पर टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा, सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, मजबूरी ना हुई तो सलातो सलाम के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा और खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम व मुसाफहा करूँगा, सलाम करके हाथ मिलाऊंगा और मौके की मुनासबत से इनफरादी कोशिश करूंगा, जैसे कि ये कि मदनी मुज़ाकरे में आते रहें, नमाजों की पाबंदी, जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक नेकी की दावत की तरकीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब हो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये जरूरी नहीं, बंद पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए मैं शाय करता, अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में एक बड़ी तादाद में इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में शरीक हैं, जिसमें KPK के भी इस्लामी भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान से हज़ार इस्लामी भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ान मदीना में तशरीफ़ लाएँ 3 दिन के लिए, जिसमें कोयटा, कल्लात, नसीराबाद, लोरालाई, रक्षान, सिब्बी, मकरान और दीगर जो हैं वो इलाकों के भी इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। माशाअल्लाह, सबको खुशामदीद, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सोशल मीडिया के ज़रिए ये सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कि ऐसा कागज़ जिस पर कुछ लिखा हुआ हो तो उस पर रोटी वगैरह या दीगर चीज़ें जो हैं रखना कैसा है, और इस तरह रख रहे होते हैं, इस हवाले से इस्लाह इरशाद फरमाते हैं। बचना चाहिए इससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया ने एक रिसाला तैयार किया है, जश्न विलादत की तैयारी कैसे करें। दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना और फैज़ान मदीना, इमाम मसाजिद, नेक अमाल, काफिला, पाकिस्तान में 77 हैं, वैसे दावत इस्लामी की 80 से ज़्यादा शोबा जाते हैं। ये शोबे इज्तिमाई मिलाद और जुलूस मिलाद की तैयारी कैसे करें, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए मदनी फूल मौजूद हैं। आपसे अर्ज़ ये करना है कि किसी काम को सीख कर किया जाए, उसके फायदे क्या होते हैं, तरगीब के बाद कितनी रग़बत होती है, काम में कितनी तरक्की होती है, कुछ ये भी हमें बता दें और ये भी फरमा दें कि आपके अंदर ये ईद मिलादुन नबी मनाने का जज्बा कहाँ से आया। माशाअल्लाह आपका इतना जज्बा कि आपको फ्रैक्चर हो गया, मगर आपने किराए पर सुजुकी लेकर अपने मुबारक पांव फैलाकर भी जुलूस मिलाद में शिरकत की। और यहाँ तो बाज ऐसे भी होते हैं कि वो रात इज्तिमा में कहते हैं यार थक जाते हैं, और फिर आते तो हैं लेकिन वो आते आते लेट हो जाते हैं, जुलूस शुरू में कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। तो ऐसा कोई जज्बा हमें मिल जाए, आप अपने जज्बे का जरा बता दें ताकि हम भी जुलूस मिलाद में बिल्कुल वो जज्बे के साथ मरहबा के नारे लगाते हुए अपने शोबे का बैनर उठाते हुए शिरकत करने में कामयाब हो जाए। माशाअल्लाह। ये क्या वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक इरशाद है अनवारुल बिशारा में, हज के जिसमें अहकाम लिखे, हज का तरीका, उम्रे का तरीका,
छोटा सा रिसाला है, उसमें कुछ इस तरह लिखा था कि इसको सीख कर हज करें, मतलब वरना ये कि वो अगर सीखेंगे नहीं तो समझो कि अंधों की तरह काम करेंगे और अंधा अनजाना एक ही होता है, इस तरह का कुछ लिखा हुआ कि फिर वो जो पता ही नहीं है तो वो अनजाना है, वो भी एक तरह का अंधा है कि मसला तो उसको पता नहीं है कि करना क्या है, तवाफ किस तरह कर रहा है, सही किस तरह करनी है। इसमें भी कई मसाइल है, एक एक रुकन में या एक एक मनसक में, मनासिक में, ठीक है ना। तो यूं मतलब सीखना, तो अब अगर नहीं सीखेंगे तो जैसे कि नमाज सीखते नहीं है तो गलत सलत पढ़ रहे होते हैं लोग, जो सीखते हैं वो दुरुस्त नमाज पढ़ते होते हैं, कुरान करीम सीखते हैं तो दुरुस्त पढ़ते हैं, मखारिज से हुरूफ अदा करते हैं और दीगर इसके मद्दात वगैरह या तजवीद के कवायद जो सीख कर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, वो सुनने वाले को भी उसमें सुरूर आता है। और जो नहीं जानते तो वो शीन का सीन तो मतलब हुरूफ क्या क्या बोल रहे होते हैं, हा फर्क नहीं करते, अलिफ आइन, तो वो फिर अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, तो नमाजें भी खराब हो रही होती है। तो सीखने और न सीखने में तो जमीन आसमान का फर्क है। अब कोई कपड़े लेकर बैठ जाए कि मैं तुम्हारा कुर्ता या तुम्हारा पैंट शर्ट सी दूंगा, और तो सीखा नहीं है, खाली देख देख के बाजू का थोड़ा बहुत समझ आ जाती है। अब ये करे, इधर से कटिंग करे, उधर से काटे, उधर से मतलब सिलाई करे, तो जो हाल करेगा लिबास का, जो देगा वो तो लड़ाई कर देगा कि मेरे कपड़े के पैसे दो, मेरा कपड़ा निकालो, तुमने यही क्या मैं पहनूंगा। इसलिए कि उसने सीखे बगैर किया ना, अनजाने ने किया। और जो सीखता है तो जितना अच्छा सीखता है वो बेहतरीन दर्जी होता है, उसके गाहक ज्यादा होते हैं। तो जो भी काम है ना सीखने से आएगा। तो ये जो रिसाला हाजी शाहिद ने बताया जश्न विलादत कैसे मनाए, यही नाम है ना, तैयारी कैसे करें, जश्न विलादत की तैयारी कैसे करें। तो ये रिसाला है, इसमें तैयारी का मैंने भी पढ़ा नहीं है, ये तो पढ़ूं तो पता चले। तो माशाअल्लाह ये कि इसके नाम से जाहिर है कि इसमें आदाब, उसूल, तरीके, नीयतें वगैरह बयान की होंगी कि बगैर नीयत के भी काम मतलब बनता नहीं है ना। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अअमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अमल नीयत ना हो तो फिर अमल का सवाब नहीं मिलता। सवाब के लिए नीयत, जितनी अच्छी नीयतें हों उतना सवाब बढ़ जाता है। ये सब जो सीखने से ही आता है ना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम थे, हैं, तो मुअल्लिम कायनात हैं, सारी कायनात को सिखाने वाले हैं। और वो आयत मुबारक है ना कि आप नबी आपको इल्म और हिकमत सिखाते हैं, इस तरह के मजमून है कि आयत ज़हन में नहीं है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें के कायनात को सिखाते हैं, मुअल्लिम है। मुअल्लिम माने तालीम देने वाला, सिखाने वाला। तो ये रिसाला जो है ये हमें सिखाएगा कि ठीक है, बचपन से जश्न विलादत मनाते, एक तरीका, एक उसूल, एक अदब आदाब सीखने को मिलेंगे और इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से हम करेंगे, शरीयत के दायरे में रहकर करेंगे तो सवाब मिलेगा। वरना अगर मालूमात नहीं होगी तो फिर उल्टा गुनाह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गुनाह कैसे होता है, जैसे कि नियाज जो बांटते हैं ट्रकों में, अच्छा नियाज बांटना ये सवाब है, फेंकना ये फिर मसला है। नियाज बांटना इसाले सवाब के लिए जितना बांट सकते हैं आप बांटे, सवाब का काम है। अच्छा अब इसको आप फेंकते हैं, ट्रकों से फेंकते हैं हमारे जुलूसों में, ये आता है जमीन पे, ये लोगों के पाँव में, और जो इसका मतलब हाल होता है। तो अब ये बताइए कि इसमें आपको सवाब कैसे मिलेगा। आप चाहते हैं क्या ये फेंक कर बेअदबियां करके और अल्लाह के रिस्क की बेहुरमती और फिर ये पाँव में आना, फिर ये न्याज इसकी निस्बत हो गई तो ये तो बहुत ज़्यादा इसकी बरकतें बढ़ गई, इसकी अहमियत बढ़ गई। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह एक बार तशरीफ़ फरमाते, कुछ अकीदतमंद भी हाजिर थे, कोई साहब न्याज ले आए कुछ मिठाई या शीरीनी, और अर्ज़ किया कि हुजूर वो
गौस पाक की आप फातिहा पढ़ दें, न्याज कर दें गौस पाक की। तो आपने गौस पाक के इसाले साहब के लिए फातिहा पढ़ा, अब ये गौस पाक की न्याज हो गई। तो अब वो बांटने वाले जो थे, जो लाए थे, वो अब बांट रहे थे। तो इतने में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ऊपर बैठे थे अपने तख्त पर, मंच पर। तो एकदम से आप नीचे उतरे और उकड़ों बैठ गए, दो घुटने खड़े करके जो बैठते हैं उसको उकड़ों बैठना कहते हैं। उकड़ों बैठकर जबान की नोक से कोई चीज उठाने की कोशिश करने लगे। तो फिर आप अपनी जगह पर आकर बैठ गए। लोगों को ताज्जुब था कि हजरत ये क्या एकदम उतरे और ये क्या कर रहे थे। तो फिर आपने खुद ही इरशाद फरमाया कि बांटने में बेहतियाती से नियाज शरीफ का एक जर्रा टुकड़ी मिठाई की वो जमीन पर तशरीफ लाई थी, जिस गोल गिर गई थी। तो मैं वो नोक के जबान से उठा रहा था, वो एहतरामन जबान की नोक से उठा रहे थे। ये अंदाज देखकर आला हज़रत का ये गौस पाक की नियाज का इतना एहतराम, लोगों के दिलों में गौस पाक की आजमत और बढ़ी। इतने बड़े वलीउल्लाह है कि एक वलीउल्लाह इतना एहतराम कर रहा है इनके नाम की, इनके इसाले साहब की नियाज का। तो खुद जिनकी नियाज का इतना एहतराम है, उनका एहतराम इनके दिल में कितना होगा। तो ये है नियाज। तो हम उन गौस पाक के भी नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज को यार यूं फेंके, इसकी लातों में आ रही है, इसके कदमों में आ रही है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर तो बांटो ही मत यार, ये भाई से अपने घर में रखो और अपने ऊपर खर्च करो। अगर यही हाल करना है तो बांटना है, लोगों के हाथों में दो। एक पीस क्यों देते हो, थैला भर भर के दो यार, कौन मना करता है आपको। तो ये मैं समझाता रहता हूँ, हर साल समझाता हूँ, लेकिन ये थोड़ी ये लोग सुन रहे होते हमको। लेकिन शायद कोई सुन ले तो उसके इख्तिलाफ तो कोई भी नहीं करेगा, बात तो सही है यार, फेंकना क्या तुक्के यार, खाली मजा लेना है, तफरी लेते हैं ना, फेंका उसको मारा उसको डाला तो मजा आता है। अब ये कि नियाज मजा लेने की तो है, लेकिन खाकर मजा ले, किसी को देकर खुश होकर मजा ले, कौन मना करता है वो। तो बहरहाल तो इस तरह ये सारे इस तरह के आदाब उम्मीद है इसमें लिखे होंगे। तो ये पता चला तो बचेगा, नहीं तो जिसको पता नहीं है तो वो कर ही रहे ना। इस जुलूस में भी शायद आप देखेंगे तो कर रहे होते बेचारे, पता नहीं होता। अल्लाह सबको तौफीक दे। तो ये रिसाला आप जरूर हासिल करें, इसको पढ़ें, इसको तकसीम करें, अपनी मस्जिद के इमाम साहब को दें, खतीब साहब को दें, और घर घर अपने मोहल्ले में, घरों में पहुंचाएं। इंशाअल्लाह इससे बहुत नफा होगा कि अगर ये रिसाला पढ़ के फिर अमल होगा ना, तो फिर वो हमारा जुलूस भी इन्हें मजीद इसमें एहतराम बढ़ेगा, इसकी डिसिप्लिन बढ़ेगी, और मतलब कई मसाइल होते हैं ना, उनसे इंशाअल्लाह जान छूटेगी। कई मतलब ऐसे काम हो रहे होते हैं जुलूस मीलाद में कि जो गलत हो रहे होते हैं, इसका इनकार नहीं है। मस्जिद में भी लोग जूते चोरी करते हैं तो गलत काम हो रहा होता है, इसका मतलब मस्जिद को ताला नहीं लगाएंगे तो कोई उठ करके हाँ गलत काम होते हैं ना तो जुलूस को बंद कर दो। शादियों में इससे ज्यादा गलत काम हो रहे होते हैं, शादियां भी बंद कर दो तुम, कोई बात थोड़ी हुई। नाक पर मक्खी बैठी तो नाक थोड़ी काटेंगे यार, मक्खी को उड़ाएंगे, अंडरस्टूड, अक्ल की बात है। तो बहरहाल ये कि जुलूस और जश्न विलादत में जो भी है, जो गलतियां दाखिल हुई हैं, इनको हमने निकालना है और साफ सुथरा पाकीज़ा माहौल रखकर जुलूस और जो भी हम मौलूद मिलाद शरीफ जो भी करते हैं वो इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अब मेरे लिए कुछ कहा था कि वो मेरा वो वाक़या हुआ था, हमने फ्रैक्चर हुआ था, तो मेरा फ्रैक्चर हुआ था दावत इस्लामी का दूसरा साल था, पर नया नया बिल्कुल दावत इस्लामी का माहौल था, तो प्लस्तर लगा हुआ था। तो हम दो ईसाई भाइयों में हम जाता था, उस वक्त से जाता था कराची में जब छोटा सा जुलूस निकलता था, और एक साइड पे रोड के वो चलता था, ट्रैफिक भी जारी रहती थी कराची में, और आराम बाग पर ख़त्म हो जाता था, मशहूर आराम बाग। वो फिर ये कि मुतालबे उलमा ने किए और अब निश्तर पार्क में इजाज़त मिली, इसको बरसों हो गए, बहुत सारे साईं भाई तो जो सुनने पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो खैर वो मेरा फ्रैक्चर हुआ था, दावत इस्लामी का दूसरा साल था, दावत इस्लामी जुलूस नहीं निकालती थी उस वक्त, इतना मतलब बड़ी भी दावत इस्लामी इतनी, अब तो दूसरा ही साल था, तो इतनी तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो हो रहा था,
کام گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا. تو الحمدللہ ہم دو، ایک نے میرا تعاون کیا تو میرے گھر 50 روپے میں نے ڈالے، میرے دوست نے 50 روپے ڈالے، اور جو یاد پڑتا ہے ہم 100 روپے کی ایک سوزوکی بھاڑے میں لی، وہ کرائے پر، اور ہم مطلب اس جلوس میں بیٹھ گیا، اور میری سوزوکی بھی مجھے لے کے چلتی رہی. الحمدللہ میں نے یوں جلوس میں حاضری لگائی تھی، شرکت کی تھی. الحمدللہ شوق تھا، جذبہ تھا، اللہ کی رحمت. اب یہ کیسے پیدا ہوا، اللہ نے دیا، اس کا کرم ہے کہ شروع سے یہ اللہ سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے محبت ملی. سمجھو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اگر یہ نہ ملتی تو ہم کہاں ہوتے یار، ہے نا. تو یہ اس کا کرم ہے. میں اپنی ہوشیاری کی بات کروں، میں یوں نہیں، جو ہوا رب کے کرم سے ہوا، اور رب کے کرم سے ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کرم جاری رہے. اگر لگام کھینچی تو پھر بڑے بڑوں کی مطلب نے کہ تختے الٹتے میں نے دیکھے. تو اس لیے میں کرنا، پھونپا کرنا نہیں. عاجزی نمیو تے اللہ نے گمیو، یہ گجراتی کی کہاوت ہے، سمجھے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اور بلندی عطا فرماتا. تو کبھی بھی پھونپا نہیں کیا کرے کہ میں نے یہ کیا، یا میری وجہ سے اس علاقے میں کام شروع ہو گیا، اب میری بات نہیں سنتے تو فلاں، تو یہ تو نہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. حقیقت میں کام تو ہوئے گا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا. اب ہمارے پاس کوئی آلہ تو ہے ہی نہیں ایسا کہ ہم کو کوئی کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ عمل قبول ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، نہ کیے جانا ہے. اللہ ضرور قبول کرے گا اپنے رحمت سے. ہمارے کارنامے کچھ بھی نہیں ہے، اسی رحمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رسالے کا ہدیہ بھی بتا دیتے تو آسانی ہو جاتی. انشاءاللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علی کے فرمان پر 1500واں جشن ولادت کے سلسلے میں الحمدللہ یہاں مسجد کا قیام رکھا گیا ہے، اور ہمارے یہاں کے ماشاءاللہ چیئرمین، وائس چیئرمین اور دیگر ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے جگہ دی وہ سب یہاں موجود ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان انشاءاللہ دنیا بھر میں جاری رہے گا. مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ. مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، اس وقت ہم ملتان شریف کے ایک علاقہ رنگیل پور کی طرف حاضر ہیں. یہاں پر حاجی صادق ارائیں صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ جگہ دی مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے. تو آج ہم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، پہلی اینٹ رکھی ان کے ساتھ مل کر. انشاءاللہ الکریم یہ مسجد بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچے گی. اللہ رب العزت مسجد کی بنیاد رکھنے والوں کو، مسجد کے لیے جگہ دینے والوں کو اپنے کرم سے اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئندہ سال تک ہم کو انشاءاللہ 1500 فیضان میلاد مسجدیں بنانی ہیں، بننی جاری ہیں. اب اس میں ہم نے یہ رعایت دی ہوئی ہے کہ بعض اسلامی بھائی سے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کسی مرحوم عزیز کے نام پر ہو یا فلاں نام پر ہو، تو کوئی بات نہیں، وہ بھی مطلب اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور اس کو ہم مطلب یعنی کہ 1500 میں اپنے شامل کر لیں گے. 1500 مسجدیں آئندہ ربیع الاول شریف تک آپ کو بنانی ہے، دھیان میں رکھیے گا. پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں، سب دعوت اسلامی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. کئی ممالک میں الحمدللہ کام کر رہی ہے، تو جگہ جگہ دیگر ممالک میں بھی مسجدیں بن رہی ہیں الحمدللہ.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिलाल अतारी, मरकजी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना कराची, दर्जा 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ। अगर मस्जिद के अंदर मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन खरीदारी की या पैकेज वगैरह लगाया तो शरन ऐसा करना दुरुस्त होगा या नहीं? खरीद और फरोख्त की ना मस्जिद में, हाँ ये तो जायज़ नहीं है। मस्जिद इन कामों के लिए नहीं बनी, मस्जिदें इबादत के लिए बनी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आओ नूर की खैरात लेने को चले, नूर वाला आमीना बीबी के घर में आया है। मेरे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, कुछ बच्चे जब दूसरे दोस्तों के घरों की सजावट देखते हैं तो कहते हैं कि आपने इतना सादा सादा सजाया है, हमने तो बहुत ज्यादा सजाया है। मेरे अमीर अहले सुन्नत, अगर किसी का घर कम सजा हो तो उसको ऐसी बातें कहनी चाहिए क्या? मेरे ख्याल से तो ये गलत है, आप क्या कहते हैं? ये गलत भी और सही भी है। गलत यूं है कि अगर वो बेचारा है गरीब, अफोर्ड नहीं कर सकता ना, और या उसके घर उसकी चलती नहीं है, उसका घर कम सजा हुआ है तो उसका दिल दुखेगा। और खाता पीता घराना है और सब सेट भी है, बोले यार क्या इतना सजा दिया है और सजाओ ना, तो ये गलत नहीं है, सही है। ये एक तरह की नेकी की दावत है, और सजाओ तो मौके की मुनासिबत से। तो हम ये कि वो बच्चा जो होता है ना बेचारा बेख्तियार होता है, वो माँ बाप जब तक ताउन नहीं करेंगे वो सजाएगा कैसे? तो इसलिए बच्चे की दिल आजारी इस तरह कहने से इसका चांस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए और फिर अपने मैंने बहुत ज्यादा सजाया, ये थोड़ा मैं बकरी में करती है, छुरी के नीचे आती है ना। तो अगर ये कि दूसरे को घटिया समझकर कहा कि तो फिर तकब्बुर की सूरत भी पहुंच रही है। अल्लाह पाक बस इखलास अता फरमाए। तो अब एक ने पकाई 115 देंगे, है ना, एक ने सिर्फ एक आशिक रसूल को बुलाकर न्याज खिला दी। आप तो बोलेंगे ना 115 वाला जीता, और अगर मैं बोलूं कि एक वाला भी जीत सकता तो कैसा? मैं आपको मिसाल दूं। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक साल मेरे पास कुछ भी नहीं था, मौलूद शरीफ के महीने में रबीउल अव्वल शरीफ में, कि मैं न्याज पेश करूं। मेरे पास भुने हुए चने थे, जिसको हम लोग मेमनी में दालिया बोलते हैं, भुने हुए चने भट्टी के। मेरे पास सिर्फ थोड़े भुने हुए चने थे और मैंने उसी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसाले सवाब किया, न्याज कर दिया। रात को जब सोया तो ख्वाब में जिनकी न्याज की थी मैंने, वो मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते मैंने देखा ख्वाब में, और वो जो चने मैंने इसाले सवाब किए थे इनके पास रखे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। अब बताओ, वो एक को खिलाया वो जीता कि भाई 115 वाला जीता? तो एक वाला भी जीत सकता है ना। असल मसला है कि वहां कसरत नहीं देखी जाती, खुलूस देखा जाता है। तो वाह करवाने के लिए और अपनी मेमे और इसके लिए अगर अपने पूरा मोहल्ला सजा दिया तो कुछ नहीं है। और किसी ने मतलब सरकार की मोहब्बत में डूबकर गुर्बत के बावजूद कुछ पैसे निकाल कर एक झंडा छोटा सा लगा दिया, हो सकता है वो झंडा ही जश्न विलादत की खुशी में आका की मोहब्बत में से लगाया, वो झंडा सारे मोहल्ले की लाखों करोड़ों की सजावट पर हावी हो जाए। तो असल मसला इखलास का है। हम जो भी करें खुलूस के साथ करें, लोगों की वाह और लोगों के दिखावे के लिए ना करें। इंशाअल्लाह खुलूस होगा तो एक झंडा एक बल्ब भी आपको मतलब है कि आपके कब्र में रोशनी कर देगा, और लाखों बल्ब जलाए खुलूस नहीं हुआ तो हो सकता है कब्र अंधेरे में डूबी रहे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दरोमदार नियत पर। तो किसी पर तनकीद इस तरह ना की जाए जिससे उसका दिल दुखे। गरीब आदमी नहीं कर सकते बेचारे, कई ऐसे होते हैं जो गरीब
नहीं कर सकते, होते सफेद पोश है लेकिन इतना जेब में दम नहीं होता उसके कि वो खर्चा भी कर सके, बड़ी मुश्किल से वो घर चला पाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर रसूलत, मुंहिंजो नाम मोहम्मद कलीम रज़ा अतारी आहे। मुंहिंजो सवाल ये आहे कि जो स्टेट ब्रोकर आहिनि ही ॿोई तरफ़ से कमीशन गिनू इन लाइ जाइज़ आहे कि नाजाइज़? मोहम्मद कलीम रजा भाई ने अमीर अहले सुन्नत आपसे ये सवाल किया है कि स्टेट ब्रोकर जो होते हैं वो मकान बेचने वाले और मकान लेने वाले दोनों से ब्रोकरी लेते हैं, तो क्या ये कमीशन लेना, ये ब्रोकरी लेना दोनों तरफ से इसके लिए जायज़ होगी? अगर ये दोनों की तरफ से नुमाइंदे हैं, वकील हैं, कायम मकाम, और ये आपस में मतलब ये इसका दोनों को इख्तियारात इनको दिए गए हैं, तो ये सौदा कर लें आपस में, ठीक है ना, ये सौदा कर लें तो ये जायज़ होगा और कमीशन के भी हकदार होंगे। यानी अगर सिर्फ ये मिलाने का काम करता है, यानी एक दोनों तरफ से यूं वकील है, दोनों तरफ से यूं ब्रोकर है कि सौदा नहीं करेगा, यानी ब्रोकर का एक काम तो ये होता है कि बाकायदा पार्टी से सौदा करता है। अगर एक तरफ का ब्रोकर हो तो दूसरे से बातचीत करता है, उसको मकान बेचता है, बाकायदा उससे खरीदता है। तो अगर ये दोनों तरफ से एक ही बंदा ब्रोकर बन रहा है और अब यही खरीद रहा है और यही बेच रहा है, तो इस तरीके से इसका करना दुरुस्त नहीं है और कमीशन लेना इसका दोनों तरफा दुरुस्त नहीं है। फ़कत ये करता है कि दोनों पार्टियों को इसने मिला दिया, इसने बताया कि ये मकान बिक रहा है और वो कह रहा है ये ख़रीदने वाला मौजूद है, बेचने वाले को बोला कि ख़रीदने वाला मौजूद है, ख़रीदने वाले को बोला कि ये मकान बिक रहा है, यूँ आपस में मिला दिया और अपना इसका कमीशन जो मुकर्रर था वो ले लिया, तो दोनों तरफा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की तरफ से काम किया इसने बाकायदा, इनका नुमाइंदा बन कर के, ये गोया कि एक तरह से उन्हीं का वकील था खरीदने का बेचने का, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है और उस पर कमीशन लेना ये दुरुस्त नहीं होगा। बेचने वाले और खरीदने वाले के अलग अलग वकील आपस में कर सकते हैं, नहीं वो हो तो कोई मसला ही नहीं। मैंने वही अर्ज किया शायद। अच्छा, जब मैं उसके अल्फाज आगे पीछे हो गए, तो एक सूरत तो ये कि दोनों पार्टियों को मिला दिया है ना, मिला दिया। अब ये पार्टियां जाने इनका काम जाने सौदा किस तरह करती हैं, तो ये आपस में सौदा किया और ये मिलाने वाला जो है ये अपने कमीशन इसको मिलेगा। हाँ? जी हाँ, वो दोनों से वो ले सकता है, खरीदार से भी और बेचने वाले से भी। एक तो ये है, और दूसरा जो इन्होंने फरमाया कि ये दोनों इस तरह के, खरीदार का एक वकील है, ब्रोकर है, और दूसरा बेचने वाले का ब्रोकर है, ये दोनों ब्रोकर नहीं, एक ही ब्रोकर है, दो हो तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, एक ही ब्रोकर बाजों का दोनों तरफा यूं बनता है कि ये खुद ही खरीदो फरोख्त कर रहा होता है, ये जो खुद ही खरीदो फरोख्त कर रहा होता है, ये तरीक़ेकार ठीक नहीं कि इस पर ये दोनों तरफा कमीशन ले, बल्कि फ़कत इसका काम ये हो कि दोनों को मिला दे। अब वो असल खरीदो फरोख्त तो वो पार्टियां आपस में कर रही हैं, तो इसका ये लेना दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, दोनों जैसे कि पार्टियों ने कहा कि तुम मेरा ये बिकवा दो जी, और इतने इतने तक तुम बिकवा देना जी, वो कहता है इतने इतने तक तुम खरीद लेना। हाँ। अब ये दोनों ब्रोकर आपस में डिस्कस करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, अब जो सौदा हो गया इन दोनों का आपस में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये दुरुस्त है ना, ये दुरुस्त। अब ये कमीशन के हकदार होंगे, दोनों हकदार होंगे, दोनों हकदार होंगे और अलग अलग तरफ से होंगे। हाँ, एक ही ब्रोकर है और वो मतलब है कि दोनों पार्टियों का वकील बना हुआ है और सौदा कर रहा है, तो ये जायज नहीं है। अच्छा, अगर उस ब्रोकर ने बता दिया है कि मैं वहां से भी, यानी जिसका घर बिकवा रहा है वो तो कह रहा है कि यार आप मेरा घर बेच दो और आप 1% अपनी कमीशन ले लेना। अब ये जिसको बेच रहा है तो वो अगर जिसका मकान बेच रहा है उसको भी अगर ये कह देता है कि मैं जिसको बेचूंगा मैं उससे भी 1% कमीशन लूंगा, और जिसको बेच रहा है उसको भी बता देता है कि मैंने वहां से 1% लिए, 1% मैं आपसे भी लूंगा, तो अगर ये दोनों तरफ बता देता है तो भी जायज नहीं होगा। जायज नहीं होगा? नहीं। अच्छा, इसमें ये बता देने का मसला नहीं है, बट मसला यहाँ पर ये है कि ये दोनों तरफ से खरीदने का और बेचने का एक ही बंदा नहीं हो सकता। ये एक तरफ का खरीदने का हो सकता है या बेचने का हो सकता है। वकील जो होता है वो असल में हकीकतन जिसका नुमाइंदा होता है,
یہ جب خریدے گا یا بیچے گا تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے اس کا جو موکل ہے، جس کی اصل چیز ہے، وہی خریدنے اور وہ بیچنے والا ہے. تو یہ ایک ہی بندہ گویا کہ پھر دونوں طرف سے وکیل ہوگا، تو ایک ہی بندہ خریدنے والا اور ایک ہی بیچنے والا ہوگا. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. جب وہ ملا دے گا آپس میں دونوں کو، بھلے دونوں کو پتا ہو کہ دونوں طرف سے کمیشن لے رہا ہے، لیکن اس نے اور کچھ کام نہیں کیا. اس نے بھاگ دوڑ یہ کی کہ دونوں پارٹیوں کو یوں ملا دیا کہ بھئی یہ مکان بک رہا ہے، یہ پلاٹ بک رہا ہے، یہ دکان بک رہی ہے، دوسرے کو بول دیا کہ یہ تمہیں مل جائے گا. تو یوں آپس میں ملا دینے کی بنیاد پر یہ دونوں طرفہ کمیشن کا مستحق ہو سکتا ہے. ہاں میمنی میں پکڑی میمنی سوال ہو نا، مطلب وہ جانے بروک کر رہی نے پانجے بوئیں کے وہ خریدن وارو یہ وکیل کری پوتے نمائندو بنائے کہ تم بیجی طرح ہترے ننے ہترے میں ترکیب بنائے ان کے مطلب خریدی نہیں. ویچن وارو بھی اکرو بروکر رکھی کہ تو ہترے ننے ہترے میں تو ویچی دے ان کے. ہاں بوئیں بروکر بیڑا تھی نے آپس میں بارگیننگ کریا نے مطلب یعنی کہ یہ سودو آپس میں کیونکہ بوئیں کے نمائندوں تو بنائے دن میں وہ اکرے اکرے کم جو تو یہ بوئیں سودو کرن میں کامیاب تھی ویا. تو ہاں مطلب یہ جائز بھی تھیو نے بوئیں ان جو بھی کمیشن ان جا حقدار بھی تھی نا. بی صورت یہ ہے کہ بروکر جو آئی یہ پانچے بوئیں پارٹی کے خالی ملائی دیے کہ یہ لو خریدار یہ آئے بیچن وارو آنے بوئیں جو بھی سودو کریا. تو ان میں جو بروکر ہے نا چونکہ بوئیں پارٹی کے ملایا ہے تو یہ کمیشن جو حقدار تھی نو ان کے مرنو کمیشن. اچھا یہ بہت صورتوں جائز. ہاں اگر کوئی بروکر جو ہے دلال پانی میمنی میں چنتا تو دلال جو ہے اگر ہی پوتے مطلب یعنی کہ ویچی بھی رہی ہے، سودو بھی کری رہی ہے، خریدار کی طرف سے بھی ایج دلال بنے لو ہے، ویچن والی طرف سے بھی ایج دلال بنے لو ہے، ای طریقو جائز نے کہ پوتے ہی سودو کری نے چوئے بوئیں کے کمیشن دیو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. جشن ولادت شہ کونو مکان گیا، جشن ولادت شہ کونو مکان گیا، جشن ولادت شہ کونو مکان گیا، جشن ولادت شہ کونو مکان گیا. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اولیٰ کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا. آمد سرکار، آمد سرکار، جھومو آمد سرکار، آمد سرکار، جھومو میرے آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، آمینہ کا لال آیا مرحبا مرحبا، رب کا پیارا نور آیا مرحبا مرحبا، آمینہ کا لال آیا مرحبا مرحبا، رب کا پیارا نور آیا مرحبا مرحبا. تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا، تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا، تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، رازدار کبریا اہلا و سہلا مرحبا، رازدار کبریا اہلا و سہلا مرحبا، آمینہ کا لال آیا مرحبا.
आमदे सरकार, आमदे सरकार, झूमो आमदे सरकार, आमदे सरकार, झूमो आमदे सरकार, आमदे सरकार, झूमो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मदरी चैनल के नाजरीन, रबीउल अव्वल शरीफ के और 1500वें जश्न विलादत की खुशी में अगर आप भी अपने घरों पर चरागा कर रहे हैं और जो किया हुआ चरागा है तो उसकी वीडियोस अच्छे अंदाज से बनाकर आप जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए और डॉक्यूमेंट की सूरत में व्हाट्सएप करें और अपने इलाके का नाम, शहर का नाम और मुल्क का नाम भी साथ में लाजमी मेंशन करें। इंशाल्लाह मुमकिन सूरत में आपकी वीडियोस को मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरे में इंशाल्लाह दिखाया जाएगा। सईदी, ये सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं बेवा को तरका या जायदाद से महरूम करना कैसा अमल है? अस्तगफिरुल्लाह, तो अरे गुनाह का काम है कि शौहर फौत होगा तो उसकी जो बेवा है उसको भी तरके में हिस्सा मिलता है। शरीयत ने ये तरके का जो जो हिस्सा जिसका मुकर्रर किया है तो उसमें किसी तरह का भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, हम कटौती नहीं कर सकते। 100% उतना देना ही पड़ेगा। ये बोलते कि ये ज़्यादा कमाता था, ये बेटा ये तो सुस्त था तो इसको ज़्यादा मिलेगा तो कम मिलेगा। बेटियों का क्या है, ये थोड़ी कमाती है, इन्होंने थोड़ी दुकान पे जाकर कारोबार किया था, इनको कुछ नहीं मिलेगा वगैरह। ऐसा अपनी तरफ से नहीं, जो कुरान करीम ने हिस्से मुकर्रर किए ना वो हिस्से ज़रूर देने हैं। लेकिन इतना मशवरा दूंगा कि जब ऐसी सूरत हो ना कि तरके का, तो ये सबको पता नहीं होता किसका कितना हिस्सा है, तो ये मुफ्ती साहिबान से रुजू करें और मुफ्ती साहब से मिलकर फतवा लेकर और तहरीरी फतवा लेकर, बेहतर यही है तहरीरी फतवा लेकर ख़ानदान में रखें कि हमने इस तरह इसको तकसीम करना है, इसमें आसानी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुजीर अत्तारी बलुस्तान शहर आवाराना चे मनी अमीर अल सुन्नत चे सवाल अर्जंत के हंचो के ज़ाहिरी आमालानी सुन्नत बनते हैं कि रास्ता लेन देन करग और रास्ता आप वरग और नेकी दावत दे वगैरह, तो हम ये बातनी आमालानी भी सुन्नत हस्तम, अगर हंसते तो बराए मेहरबानी रहनुमाई पे फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अमीर सुन्नत, अभी इन इस्लामी भाई ने जो बलूची ज़बान में सवाल किया है इसका खुलासा ये है कि जिस तरह ज़ाहिरी अमाल की सुन्नतें होती हैं जो हम जिस्म से अदा करते हैं, जैसे सीधे हाथ से लेन देन करना, बैठकर पानी पीना, नेकी की दावत देना वगैरह, क्या बातनी अमाल की भी सुन्नतें होती हैं जो हम दिल या सोच से अदा करते हैं? अगर ऐसी सुन्नतें हैं तो हमारी रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। बिल्कुल, मतलब जैसे कि अब तवाज़ु, आजिज़ी, इसका ताल्लुक दिल से, तो आजिज़ी करना ये सुन्नत है। नियत का ताल्लुक भी दिल से है, तो नियत तो खैर वो लाजिम है, सुन्नत तो है ही है लेकिन लाजिम भी है कि बगैर नियत के नेक अमल कबूल नहीं होता। तो बेशक इन्हें बातिनी जो मामलात हैं उसके भी नियतें होती हैं, जैसी नियत होगी वैसी मतलब है उसका अजर मिलेगा। किसी को जैसे समझाना, नेकी की दावत देना, तो नियत अच्छी होगी तो सवाब मिलेगा जैसे, और अगर नियत बुरी हुई, समझाने की वजह कुछ और है कि इसको मुतासिर करना है कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ ताकि इससे मैं माल खींच सकूं, तो ये नियत बुरी है।